Tinobar de Chihuahua, Navali Silal Quank, un Sakali Silal, Yogosh Kulbar, Salibonala in, Sakali de Sakachpela, Comune, Moquebran, Guatemala, Sascavali, ni la Molam, prensa comunitaria, pues internet a la Juana, Ruane que sí, de común, Juana, me dice que parte, tiene que estar, tiene que show, que bueno, Cabane que Chile Comunila, van a chalaan, prensacomunitaria.org, Aranquan Linaje, para que Salibonala in, Yogosh Kulbar y Silal in, Sapayochi Kulung Salibonala in, Yogesh Kultikankil, Sakar Hunaber, Shesh Kamsi, Likhawah Carlos Maas, Ankun Lakar, Arina Cholomna, Kukushkak Aicha Kware, Ut Chiruli Kutan, Kukushkakar, Beli Pumayo, Relicia 2017, Pechal Poklahosh, Pakokop, Hana, Licia, Shesh Kamsi, Arin Salitermit, El Stor Zabar, Adebla, Angel Salish Kawalik Chakara, Adebla, Juan Salibonalain, Kawa Cristóbal Pop, Ana Colomín Cre, Limolam, Re Blacar, Gremial de Pescadores Artesanales, Ocresh Cholobanquil, Pio Chibak Leatin, Chirish Zacalcharo, Naknekeshkele Tal, Pechana, Zacalichara, Nikatio Chicahalak, Choparele Patenamit, Ut, Chulticanquil Hakit, Zacana Kuncha, Zacal, Chitibanquil, Angel, Chesmanoan, Resh Patral, Pechal, Zacan Navali Atin, Chilura, Lewabek, Chulichara, Abanan Kaman, Chulticana. Maka Sakal Resilar Kunak Chabit Josh Kawali Obejo Kanak Sakal Kawa Cristóbal Sa Chohe Chokage Narun Kacholok Pejal Chaurukan Pejal Li Eselalain Chirish Pejal Ishkamik Lejowa Carlos Maas Chauru Josh Kahalak Lichara. Bueno, Matios diagonal, de Kiki Chique un más, como también aquí en Matios Irel y Nimla, el Esilal de prensa comunitaria, de yo Chico y Kabilal, Hachor, Chishkabash, Kabilash, Befeu, Chishkukta Sinkil, y Barquani Railal, y Kikuli, Sadi Hatermit el Store, o Kishihutika, Ashtiklahik, Pikala, y Namatyoshi, Chokrehe, y Ebdi Kikogli Esilal, y Anekesh Ayiri, y Punak, Akan Kushkulukta. Entonces, Nikechu Hokai Laina, Matios Prensa Comunitaria, Chalen Chak Hanajuan, yo Chakate Akil, y Lukish Kultikanki, de Hakomoni, que Akisus, pues Arre, Lichikian, Maka Hunak, Nakatau, Tohanajuan, Hoshi Kultika, de Justicia, Tohmahina Kwanko, Marian Sal, Hakultika, Stiglahik, Nakikomoni, que check Atikiru Choko, Atikiru Choke, Chanchantanana Yamaka, Choko, na Ilman, Chuleli Tenamit, Abanan, Hakaspiretal, de Hachara, Barak, de Logreli Hatenamit. O nakakere tal José Kutika nakikam ni kakomon nakakere tal hakesh bakbali Ministerio Público balkina ka antu shop ni kakomon balkina kikuto nakikam huni kakomon abanan tochalen nka kikulung isoplili komon ya chikokaan balkina kheblah Loreli Catermit y Ministro de Gobernación Director de Policía Seshtenak Makakamenak Pekia nka sharash kulubankin nka sharash kiebanak kwang Abana Jaquerre tal, Sash Cabaili, que a lo que Sash Cabaili común, Cabani Carlos Ernesto, usted de común y se puede manejar participar, porque Dios religios, no coja honestas Cabanú, sino que cualquier aquí, organización internacional, o se pueden aquí periodista internacional Sacachian, Barquina Recotuna, que Jacomón, Juan Anil Bare, Utqua Anis Banore. Abanan, Tohana Juan, Maca Junak de Justicia, mas di cara ni anarash bali esilal di tento ta kwanko banak ahel rahiruna ta kwanko o adnak inabli abogados nak tento nak ahel rahiruna te kwanko nak ta kwanko nakara rahiruna te kil komona andi shabanun railal awan to kanakwan estenamit to mahina kiru abanan kamashi putika bantio chebreli di medios tiene que esilal y prensa comunitaria y radio aí discutíveis atene quase a casutam e que o que chacate aqui que o coach que bal bejar quando que aspiretal esse lado que o coach que bal charuna de khateramit ou de hakaush hoshi politika da khah kwakli da khah ni bal justicia sash que amne komona andi Carlos Maas ish aish yuam sash kaba shkol badilish le khatsulu le khatahal le khatyuamha Abanan ko Kutika makwa nako abi nka abi milola ola erchi niko iskanap chimaka kakulu abanan ko Kutika
Bantios de organismos internacionales de Naciones Unidas o también Kamana Kikulun y relatora Reli Tojes Kulun Hakechish now ni Raila Hakechish now Aruchoko Auna Krau Kesimilo Osi Putika es común Toko sa Juntialo na Hoy Benin na Taekwondo Justicia Kirishi Hakomon la Carlos Maas Nikish Mayehali Shuam Sash Aba Rish Kolpal Rish Le Hasutan Putan Anakwan Mas Yalan Nikyo de Justicia Mas Yalan la Inol Chara Hinkani Kerash Tepan Hinkani Kerash Oken Manakamane Kishkesa de Silani Corrupción Jake Putan Relichikar como Relichikar Manakaibaan Pasikeshtek Arip Nikeshtek Arip Chish Kolpal Chish Mukbali Karuna Ulili Kiruna Usli Oshi Jutica, Mukutoka Junta de Railal, Mukutoka Junta de Rasa, Mukutoka Junta de Israel Kesinkila, Racho, y Nikeshbanu, Na, Val, Numtagenak, de Railal, Oshi Jutica, Mukukata Carlos Maas, Mukukota la Ole Gremial de Pescadores, Shikiak Pichachuru Betana, Magretal, Hep de Hasikitin, Las Lote 9, Hep de Ir, de Sherrao Kesir, Museu Dislocal, Toh parte hula cualquier chiquitok sa shnimal chakrab internacional hasta tohanak panik anike abi outro rahwalan como rasak de nashkun de khatuam la ola ralchot utaili nakwash kana makin renak terabi naklao toko chish papal utaali kapatrom de toko roy perikina to abi